मुझे मत पूछिए, मैंने अपना वोट दे दिया है बस। मैं पूछ रही हूँ कि क्या फर्क है, मतलब लोग बढ़ चढ़ कर क्योंकि भागीदारी अपनी निभा रहे हैं इस बार का वोटर टर्न आउट, आप क्या मान रहे हैं कितना होगा? देखते हैं, शाम तक पता चलेगा। बट प्रीवियस फेज में भी बहुत सारे हुए थे, 90% के ऊपर। तो देखते हैं, आज शाम तक पता चलेगा। যে আপনি ভোট দিলেন একদম সুন্দর শান্তিপূর্ণ, কেন্দ্রীয় বাহিনী যথেষ্ট আছে, কি মনে হচ্ছে সারা কলকাতায় সেরকম কোনো এখনো পর্যন্ত বিশাল বড় কিছু খবর পাওয়া যায়নি? বা আগেও দেখেছি যখন এখানে ভোট দিতে আসি, শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে, এখানে কোনোদিন কোনো অসুবিধা হয়নি। এমনি আপনার বিভিন্ন মফস্বলে গ্রামে গঞ্জেও তো সেরকম বড় কিছু খবর যেটা ভালো তো, ভালো তো, ভোটের সময় পাওয়া যায় সেরকম কিছু পাওয়া যাচ্ছে? ভালো তো, ভালো তো, শান্তিপূর্ণ ভোট। आईपीएल अब स्टेज में देखो 3 टीमें हैं। फेवरेट कौन है? बट आगे 2-3 टीमें हैं, पंजाब अच्छी खेलती है, राजस्थान सीबीएस 7-8 मैच हुए सबके तभी आधा टूर्नामेंट আঙুলটা ভালো করে একটু, হ্যাঁ कैमरा थोड़ा सा ঠিক আছে।